oras alas 7 sa buntag. Kaya karon 30 minutos kapag balita dalit kaninyo sa RT News Watch. Mga balitang lokal, regional, national ug international. Sa balitang sports ug showbiz, hindi niyo mabati sa RT News Watch. Mga balitang lokal, tulog ka kidnappers, bye-bye sa Davao. Construction worker gilugnan og 5 ka mga bala. Dispatcher gipatay, murag bitin. Sa regional news, militar nilusad og clearing operation versus BIMF. Kaso sa dinggi sa Maguindanao, padayon nga misaka. Empleyado sa Maguindanao LGU makadawat og Ramadan bonus. Marines gibutang sa ERMM alang sa SK Barangay eleksyon. Mekaniko nga taga Jinsan giluba sa Indonesia. O sa balitang nasyonal, problema sa korupsyon padayon nga gisulbad. Charter chains giripaso ni Belmonte. Senator Po mihangyo og tabang. O sa balitang nasyonal, World Youth Day ipahigayon dinhi sa Pilipinas. O sa atong balitang international, 19 ang namatay, samtang 1.6 million ang apektado sa baha sa nasud sa China. Sa balitang sports, knockout victory plano ni Rios kang Pacquiao. O samtang sa showbiz balita, Marian Rivera wala na nag-diet. O karon sa itong mga balitang lokal, bye-bye kidnap group mao kini aga gipanganlan sa mga otoridad kagapong adlaw sa organisado ka grupo ka mga kidnappers nga misulod rin sa Dakbayan sa Davao o makipagpinusilay sa mga otoridad diya sa SM Recto Street ng Dakbayan sa Davao banda na sa hapon kagahapon. Duha ang dead on the spot samtang usa aga dead on arrival sa Bay Tabaranan sa usa ka Bay Tabaranan sa Dakbayan sa Davao o samtang usa-usap aga nadakpan. O kung banabanaan na pulo pa usap ang nakasibat humang nakipagsinuklear o mga bala humangan mismo sa Allied Bank sa laong lugar. Dali sa mga sakop kini sa Special Weapons and Tactics kung swap dito sa Dakbayan sa Davao. Sa informasyon nga nahagpat gikan kini sa balita, galingan ngayon ka pagkitabag o nagimo ka entrapment operation ang Davao City Police Office sa Manila. Madawat ang report gikan kini sa anti-kidnapping task force sa Camp Crame nga dunay mahitabog ka payout sa sagpit kini ka bangko. Uban sa mga biktima nga gila sa ilahan nga mga gikidnap, isa ilang kini nga si Sally Chua, usa ka negosyante sa Quezon City. Nasairan nga mubayad o tagkantidad ka 15 milyones ka peso sa mga biktima. Hindi ubanan kini sa usa ka suspect sulod mismo sa mga bangko. Apan galit kini nga gisignate sa mga pulis nga wala mag-uniforme o ganito nahitabo ang shoot out. Sa paghigayon kini ka investigasyon sa Scene of the Crime Operative Consuco, nakuha aga nagkalain-lain kini ka matang sa tagas nga mga armas. Ug gamupong nga mga armas nga mga eksklusibo ug cellphone, mga personal nga butang kini sa mga buhi o mga buhi kini pagkabala sa sakyanan. O sa grupo niini nga nakuha aga usasab ka identification card kini sa usa ka magpatigayon nga kidnappers nga doon na kini ngalan nga Daryl Mortijo, 34 anyos, ug galubad kini nga taga Coronadal. Sigon kini Senior Superintendent Ronald De La Rosa, iti sa Davao City Police Office sa ilang kini gipigayo ga tactical interrogation sa mga nadakpan nga sospitado. Ikabot siya nini nga duha sila nga kumanan
agasakop kini og sundalo apan wala pa kini giporma sa kapulisan kung lehitimo ba kini gasakop sa Armed Forces of the Philippines. Siguro usap kini sa kapulisan sa Davao City ang seguridad ug kakaluwasan sa gikidnap or na victim then gikatak ng ibalik sa Kuluhag, Manila o kasamtangan usab nga gipangita sa mga kapulisan nga dakbayan ang napulo ka mga nakasibat ng mga suspect nga sakay sa usa ka duha ka SUV nga color puti. Ipanawagan usab ni Senior Superintendent de la Rosa ang nakatawan sa Davao nga mo report gidayon sa mga otoridad kung galing makita ang mga suspitan o padayon pa kining gipangita sa kapulisan. Construction worker gilubngan og 5 ka mga bala. Natusak-tusak sa bala ang lawas kini sa usa ka construction worker. Human nga gipusil patay sa mamumuno sa Immaculate Conception Garcia Heights, Dakbayan sa Davao, Miyerkules sa gabi. Si Piotr Diosdado Nunes, usa sa mga investigador sa Pedro Police Station, agamila sa namatay nga si Alvin Jan Cariquitan, 27 anyos. Ulitaw trabahante sa San Pedro lugar. Sumala ni Nunes, mitambong sa hayag giyaga higala og usa ka chapel. Si Cariquitan, yaga mi buto aga naginusara ka suspect o dayong pusil sa biktima. Sa way igo ga hinungdan. Pakyas aga maigo sa odag pagtira mo nga biktima. O sa ikaduha ga pagtira sa mga suspect na antimano na gyud kini hangtod nga nakadagan ang mga biktima. Apan malas gumikan kay lahi pag mamumuno ang nag-atang nato kaniya nakabulit og ito. Dayong tira nato sa mga biktima. Subay sa inisyal nga investigasyon sa Scene of the Crime Authority. Sa pagpanguna ni Police Inspector Mausisa Nasuta na nakaangkol og ubay-ubay kasabat pito sila na maong sa iyang nagkadaiyag parte sa kalawasan ng mga biktima na may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Na-recover sa mga otoridad gikan sa crime scene ang imaka impresyon o kausa ka buhay ka bala sa usa ka buhay nga bala sa punto 45 nga pistola. Gawas kini sa mga bala na nakuha sa mga lugar na kumpis ka usab sa mga pulis. Gikan sa patay glawas ni Cariquitan ang usa ka putos nga papel nga diin dunay sulod nga marijuana. Itutukan ka sa kapulisan na posibleng motibo sa pagpamusil patay sa riding in tandem nga misiaw dinhi sa Dakbayan sa Davao. Dispatcher gipatay murag bitin. Murag nagpatay og bitin. Kini ang pamayag kita usa ka gwardiya diha kining giulo pagpusil sa maong mamumuno. Ang usa ka dispatcher samtang nagigda kilid kini sa UCPB Bank sa San Pedro Street in Dakbayan sa Davao kagahapon sa gabi. Subay sa ilisyang nga investigasyon sa San Pedro Police Station, naila na mong biktima nga si alias Dudong Bangkay, 40 anyos, pataas ang edad, o residente sa masutang lugar. Ito sa report sa kapulisan, nahinadok ka natulog ang mga biktima, o gipikhan, gihapitan, pagpikha sa mga mamumuno nga nakasakay kinig motorsiklo, nga walay plate number, banda alas 11:40 sa gabi. Sa pagiginabi kinistig balita, sa mong gwardiya nga ito kagajuli, 37 anyos, 15 on duty sa mga bangko niya ito gayuna. Nagkanayon nga una siya nakadungog o duha ka masipag ka buto sa pusil. Ukiya kiniga na siplatan ng mga biktima nga nagkisi-kisi niya ito gayuna nga nagigda. Nagkaligi, nakaligo, nakalisang kagalingong dugo. Dugang asoy sa mga sikyo nga yanong nga nagsakay kaya mo suspect. Dayon kini sa backlight sa usa ka XRM kulor rapulan nga motorsiklo o duway plaka. O kapadulong kini ngadto sa direksyon sa Bangkiruan in Dakbayan sa Davao. Dayon nga gihatod sa mga responding 911 sa Southern Philippine Legal Center abo ka biktima. Yung sa gideklara usab kini sa doktor nga betiman ngadto kaniya nga dead on arrival. Nahagpat nga informasyon sa tig balita na sa Iran nga ning tuiga pa lamang dunay gidunggab patay ang maong biktima sa pagpamusil. Palawang operasyon karon sa mga gipagayon sa mga kapulisan aron masuta ang motibo sa pagpusil patay sa rasoing biktima.
tao nangihigit tulis. Ningoy ang gadagkoy sa tao man kini gitulis sa wa mailing sa ospital o tubangan mismo sa Jehovah Witness Church or Jehovah's Witness Church diho sa division buhangin indak payan sa Davao Huwebes sa Kadlaw. Si SPO3 Cesar Robles aga diila sa biktima nga si John Luis Giangan 19 anyos residente sa barangay 39 Dasdi Almendras Quinto Boulevard indak payan. Sa pasinundagan investigasyon sa Pedro Police Station gisaysay sa biktima na samtang nangihi siya niya tugayon sa kasibutan gabahin sabaw nga dapat kalitlabang gabi abot talbaw nga gitwa wa mailig nga suspect o gayo gation nga to sa usa ka mahayag nga kahoy sa kilid gabahin siya galawa ug bideklara kini hold up banda alas 13:30 sa Kadlaw. O man nga makuha sa kawatan ang sa mga biktima ang balor ng 1,000 ka pisos kitang paros para sa nasa yung biktima. Ug gayon kini nga misibat ngadto sa watinong direksyon. Nilusad ang karon kapulisan o gamangan operasyon kalabot sa pagpanulis ngadto sa naso yung biktima aron ilon kung kinsa ang suspect sa pagpanulis ngadto sa mga biktima. Motorsiklo sa negosyante gidaoban sa duha ka wa mailhing mga lalaki ang usa ka motorsiklo sa usa ka negosyante nga nakaparada diya sa Trinity Boulevard indak payan sa Davao Barangay 37 Dasdi. Ito sa report sa Pedro Police Station gitabangan og gadaob sa duha ka lalaki ang motorsiklo nga gipanagihan ni Raul Torralba 43 anyos taga sa Binabucana Barangay 76 Dasdi ning syudad. Ito sa initial investigation sa mga otoridad banda alas 2 sa Kadlaw gidaoban nga CB110 na kulor verde na nagtangag sa plaka sa numero YT6203 sa mga biktima. Wala kini nga nawagtan ng ayaga sa kinal na tubangan mismo sa boarding house sa ayaga anak. Apan sa pagkalabay sa pipila ka minuto, nakadungog na lamang siya kung umihong si Turalba na doon sa kamotorsiklo nga gidaoban na nagilao pa mong kalayo inungdan nga dali siya nga miadto dito gitan-aw among sakyanan. Apan niya nasutan ang iha dayang sakyanan nga motorsiklo nga nawagtan ang gidaoban kini. Para pa sa mga residente sa mga lugar ilagal si platan ang duha ka mga lalaki nga dali kini giwidagan sa imo sa watinong nga direksyon. Uman nga gidapdapan ang mong motorsiklo. Padayon pa nga investigasyon sa kapulisan sa mong armailan ang mga suspect. Miyembro sa Bukas Kotse nasikop. Nagtingkagol karon sa Bakaw Riha sa usa ka miyembro sa Bukas Kotse Gang. Uman nga nadakpan sa mga biktima ng negosyante sa Castillo Street indakpayan sa Davao nito milabay gabi. Ilan na P.O.T. Kadina, usa sa mga desk officer sa Tana Police Station. Aga nilakpan nga si Julie de la Serna, 20 anyos, ulitaw nga taga barangay 22 Dastin indakpayan. Bakit sa initial nga investigasyon sa mga otoridad na sultan nga ginungkap si De La Serna ang sakyanan ni Marciano Macaraya, 58 anyos, taga Panorama Homes ning Dakbayan. Yang kining naaktuhan ni Macaraya samtang nga gibitbit ni De La Serna ang iyang iPhone nga balor og 5,000 ka pisos. Dahil diya kinigidako pasado alas 6 sa gabi, na-recover sa mga pulis gikan sa posisyon sa mga suspect ang iPhone na gikuha gikan kini sa nakaparada Toyota van ni Macaraya. Andam na karong kaso nga ipahil nato sa maong suspect. Sa regional news, militar milusado clearing operation versus BIFF ikan sa Pikit, Cotabato. Nagpadayon pa ang gilusad nga clearing operation sa mga sundalo patok ni sa grupo sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighter kung BIFF sa pipila sa mga lugar sa Pikit, Cotabato. Ato nini gi-alerto sa tropa sa lokal nga kagamanan ang posibleng pagkatuman sa mga rebelde sa pagtanumo sa mga rebelde kay improvised explosive device on IED sa ilang nga gianan. Uban nga nahitabo aga encuentro taling rebelde grupo. Ana sa Defense Association karon aga mga sundalo o gihimo na o himuon ang tanan aron nga dili masubli pa aga nahitabo ga pag-encuentro ni ating Sabado. Basta gadaga pabilin sa gihapon sa evacuation center aga 5,000 ka may evacuate gikan sa barangay Paido, Pulangi o Makasinding. Nataga na sa mga relief goods sa mga namakwit o kabisado sa provincial government sa Cotabato Province
Marines nga makadawat o gatabang ang mga evacuees hangtod na nagpabilin pa kini sa evacuation center. Kaso sa dengue, may taas pa sa Maguindanao. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao, may kabatason sa gatos mga biktima sa dengue sa Maguindanao. Ibutyag ni Maguindanao Integrated Provincial Health Officer IPSO, Dr. Tahir Sulaik. Nasa 96 ka mga kaso sa dengue sa Ilaga Provincia gikan sa Enero hangtod sa Hulyo. Ini nga tuiga pa lamang na-admit kini sa Bayt sa Balanan. Nasairan nga duha sa mga bata bago para mga biktima sa dengue ang padayon pagyapon kining giatiman sa ospital. Ila sa bagong biktima nga sila si Dustin Giman, 9 anyos, o Mariel Chua, 12 anyos, pareho kining residente sa sitio Roadside, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao. Padayon pa ang ipanghatag ang Provincial Health Office sa mga probinsya o insecticide create mosquito nets o mosquito sa mga residente aron nga makarikay kini sa dengue. Marin gibutang sa ERMM alang kini sa escape barangay eleksyon. Sa Cotabato City, tulong ka magabulat sa una ang barangay Sangguniang Kabataan SK election. Ibutan ang igo nga trupa sa Marines, 5 ka probinsya sa Autonomous Region and Muslim Mindanao. Dakong contingent sa Philippine Marines Corps ang gipadala sa mga probinsya sa Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, aron nga masiguro aga mamahimong hapsay ang umabot ng eleksyon. So, by nini, lansaw sa plano sa Regional Communications Group sa Autonomous Region and Muslim Mindanao sa Marines nga ipaygayon nga panagpulong-pulong. Sa panagkapulong nila nga ERMM Governor Mujib Hataman o Major General Romeo Tanalgo sa Philippine Marines Commandant sa Cotabato City. Nitambong nini sila si Brigade General Alex Balutan, Commander sa 1st Marine Brigade sa Calamansig, Sultan Kudarat, Colonel Nule Orense, Commanding Officer sa 6th o 3rd Brigade sa Philippine Army, o representante ni Major General Romeo Cabos, hepe sa 6th Infantry Division sa Philippine Army. Aga tropa sa Marines nagbantay sa palibot sa IRM compound sa Cotabato City, sugad sa milingkod sa pwesto si Governor Hataman kung asa gipatuman ini ang pag-reformar batok sa gross employees sa maong rehiyon. Nagtuang ang gobernador nga dako gatabang sa tropa sa Marines ang pagpatuman sa kahapsay sa ilang rehiyon sa umabot nga SK election karong Oktubre 28. Sa palitan nasyonal, World Youth Day ipahigayon sa Pilipinas. Ikonsidera sa Vatican nga posibleng nga sunod na binyo aga World Youth Day sa tuig 2015-2016 din sa Pilipinas ipahigayon. Kini ang gibutyag ni Catholic Bishop Conference of the Philippines Episcopal Commission on Youth CBCP ECY, Chairman Masbate Bishop Joel Bailon. Sigon sa Bishop Bailon, duha ka nasod karon ang gipilian ni Pope Francis nga maoy lugar nga ipahigayon aga tuig nga World Youth Day ug kini mao ang Pilipinas ug Gapulan. Aga 2013 na World Youth Day aga ipahigayon sa Rio de Janeiro, Brazil. O adunay 175 ka mga Pilipino delegation aga motambong sa Sanpet kini nga Catholic Youth Festival nga gipasikan ni Blessed Pope John Paul II yatong 1995 o kagilusa din sa Pilipinas ang World Youth Day. Problema sa korupsyon padayon nga gisulbad. May palagang Malacanang sa Transparency International survey nga miingon 35% lang sa mga Pilipino ang nagtuo nga miubos ang gamay ag korupsyon. Sa nakalabay kini duha ka tuig, igawa sa Global Corruption Barometer nga 31%, aga misulti nga way pagbag-o samtang 12% misulti sa nga mitaas ang korupsyon. Ito ni Presidential Communications sa Group Secretary Sani Guluma, seryoso ang administrasyon Aquino sa pagsulbad sa isyu sa nasud. Chacha Rizo ni Belmonte, okay lang.
kumbinsido ang Malacanang nga di mahimong babag o uba pang priority bill sa ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagkapasa ni Speaker Bill Monte o charter change kung chatcha resolution. So, ni Deputy Presidential Spokesperson na Miguel Parte, wala sila nakita ka indikasyon ipito ni Bill Monte aga uba pang kabalaod aron lang nga maduso aga charter change. Dugang niya nga dugay na nga babag o hayag aga posisyon ni Bill Monte ay tungod sa charter change o pagkakontra sa dini ni Barong Noni Aquino apan di kini makaapekto sa uba pang ipasa nga balaod. Nihangyo si Senador Grace Poe sa tanan kining mag-ampo aron nga mahimo nilang maayo o gatama ang ila nga mga trabaho. Igon ni po nga pasensya ko kag mga bag-o nga magbabalaod sa maniya kaya magkamaligod o nanganting tarungon nila aga pagtrabaho aron nga matuman nila ang gisaad sa katawan. Nagang iusap siya ga di na lang sila intrigaon o paawayon tungod lang kay importante kanila ang pagpanerbisyo ngadto sa katawan sa nasod sa Pilipinas. Sa balitang internasyonal, si Sinoy pinang patay, 1.6 milyon apektado sa baha sa nasod sa China. Siyam na ang patay, samtang ang 48 sa pagkabising sa grabing kabaha sa Western China. Sigon sa Ministry of Civil Affairs, 1.6 milyon aga populasyon ang apektado sa kalamidad sa kapin 500,000 aga gikinahanglan nga mamakwit. Kalakip din sa magadatala sa kasualtis na kaduha kapag namatay sa 21 sa pagkabising sa landslide sa Sichuan Province. Sa rescue sa pagka 2,000 kapag na-trap sa highway tunnel sa Sichuan o gitirado daw sa papipila kapag tulay. O kapag ipang-suspindi ang serbisyo sa train sa mga nagkalaylay kabahin sa buong probinsya. Sa Sanchi, 12 sa pagkapatay sa diyaga na collapse ang usa ka mga minahan sa gumika sa grabing pag-ulan. Tulong usap ang ganabatay sa Haibin Province, samtang 11 usap ang gika-report nga patay o na missing sa pipilang kapag lugar sa Yanmen o Beijing, Inner Mongolia o Gansu Province. Sa balitang sport, knockout victory plano ni Rios kang Pacquiao. Ipanghambog sa junior welterweight contender Brandon Bambam Rios nga dako ang iyaga tsansa nga mapildi ang kaning 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Usa ka knockout victory aga plano ni Rios aron nga patumbahon si Pacquiao o wa siya usikod ka oportunidad kung kaduna siya iya tsansa nga patumbahon judayon niya si Pacman. Isusama ni Rios si Pacman sa nitabong away nila ni Mexican warrior Juan Manuel Marquez nga gipakutulog ngadto sa rueda. O sa balitang showbiz, Marian Rivera wala na magdayeg. Balik na sa iya kining normal nga eating habits ang actress nga si Marian Rivera human nga ang paggarampa sa victory party sa For Him Magazine. 160 woman kung asa siya ang himong numero 1. Ipahigayon ang event sa World Trade Center sa Pasay City dito milabayng gabi. Sigol sa actress todo dayon siya. Una ang big time sa FSM kung asa salad lang perminti ang iyang ginakaon. Uban siya ka boyfriend nga si Dindong Dantes. Inundan nga karon excited na siya ka bukaon ilabi na sa Suliso. Isaryan ang giila nga FSM Sexy Woman or Philippine Finest. Nga tuiga, aga ikaduha ga title nga naangko sa mga actress nga 2008. O katong ato 30 minutos kapag balita dalit ka ninyo sa RPN News 1. Ako piniinyong tigbalita ninyo oras sa Romel Pastoral, mayong buntag.